Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kita pada kali ini, saya akan go through the last subtopic for chapter 6, 6.3, Lee Chatelier Principle. Okay, and this is the learning outcome. So saya terus pergi the first learning outcome, Lee Chatelier Principle. Okay, ini Henry Louis Lee Chatelier. So he states that when a chemical system is disturbed. So kat sini saya nak awak faham yang chemical system tu dia dah capai equilibrium. So maksudnya sistem dah seimbang, dah happy, and then suddenly awak kacau. Okay, so bila you disturb the system, it will re-establish the equilibrium by undergoing a net reaction that will reduce the effect of disturbance. So net reaction kat sini refer to the shift in equilibrium position. Sama ada pergi ke arah kanan atau pergi ke arah kiri. Okay, saya rasa pernah, kan kita pernah go through dalam tajuk 6.2 reaction quotient. So ini pun ada proceed to the right, proceed to the left juga kan? Okay, jangan tertukar dengan Lee Chatelier Principle dan reaction quotient. Untuk reaction quotient, kita nak figure out dah capai ke belum. Tapi untuk Lee Chatelier Principle, dah capai dah equilibrium. Maksudnya QC dah sama dah dengan KC. Tiba-tiba awak pergi kacau equilibrium tersebut. So, no longer equal. Jadi, sistem cuba untuk dapatkan balik equilibrium by shift to the left or shift to the right. Okay, so ini adalah konsep Lee Chatelier Principle. Okay, jadi kita tengok disturbance. Okay, apa disturbance yang kita boleh buat? Sama ada dari segi concentration, pressure and volume, addition of inert gas, temperature dan presence of catalyst. Saya akan cover these three factor in this video and these another two factor in part 2. Okay? Kita terus pergi the change in concentration. Okay, jadi ini adalah reaction saya. Jadi macam yang saya cakap tadi, dah capai equilibrium dah happy. Okay? Jadi sekarang awak pergi disturb. So change ni adalah disturb lah. Yang pertama, awak boleh, disturbance awak adalah increase the product. So ini adalah product and we increase. So bila tiba-tiba product dah increase concentration, sistem cuba untuk kurangkan dia balik. Sebab tadi dah seimbang. Lepas tu awak pergi tambah dia lagi. Jadi sistem cuba untuk kurangkan dia balik. So, to decrease the product, dia akan kita kena guna dia untuk buat reactant. Jadi, product keep being used to produce reactant. So, ni shift ke arah mana ni? Shift to the left. Okay. So, next disturbance. Decrease the product. Jadi, sistem dah capai equilibrium, dah happy and suddenly for the product, you decrease. Jadi, sistem cuba untuk dapatkan dia balik. Untuk dapatkan balik produk, kenalah hasilkan dia. Jadi, keep going to the producing product. Jadi, ini akan pergi ke arah kanan, to the right. Okay. Next disturbance, increase the reactant. So, again, sistem dah capai equilibrium and suddenly tiba-tiba pergi increase reactant. Jadi, sistem cuba untuk kurangkan dia balik. So, kalau nak kurangkan dia, kenalah guna dia kan? Jadi, to use the reactant untuk kurangkan dia, keep being used to produce the product. So, ini akan pergi ke arah kanan, to the right. And the last disturbance, kalau sistem dah capai equilibrium and suddenly for the reactant, you decrease. So, sistem cuba untuk dapatkan reactant ni balik, kena hasilkan reactant. Jadi, ini adalah proceed to the left. Okay, boleh? So, tak apa, nanti kita tengok example untuk lagi faham. But before that, okay, take note, untuk concentration, hanya melibatkan gas dan aqueous sahaja. So, kalau samalah, macam kita nak tulis KC, kita akan ambil gas dengan aqueous je kan? Jadi, kalau you ubah concentration gas and aqueous, barulah kacau equilibrium. Kalau awak increase or decrease solid or liquid, no effect on equilibrium. Jadi sistem masih seimbang, masih capai equilibrium
no change in equilibrium position. So please be careful, hanya concentration untuk gas dan aqueous sahaja. Okay? So this is the example. Let's say, bukan let's say lah, memang sistem dah capai equilibrium dah happy. And suddenly awak pergi tambah NH3. Jadi bila awak tambah NH3, ni akan meningkat. Jadinya dah tak capai equilibrium lah. Sistem akan cuba untuk kurangkan disturbance. Okay, apa yang dia buat? Kalau kita tambah NH3, this is increase. So sistem cuba untuk kurangkan dia balik. So kurangkan produk by use the product to make a reactant. Jadi ini arah mana ni? So shift to the left. Okay. Jadi bila shift to the left akan consume some of the NH3 untuk buat N2 dan H2. Jadi the reactant akan increase. Okay, next. Again, dah capai equilibrium and suddenly you disturb by adding Cl2. So sekarang the reactant is increased. Jadi sistem dah tidak mencapai equilibrium. Cuba untuk kurangkan disturbance. Dia akan shift ke arah mana? So ini akan, bila dia increase, sistem cuba untuk kurangkan dia balik. Jadi dia akan digunakan, keep being used. Jadi shift to the right. So bila shift to the right, Cl2 akan digunakan untuk hasilkan PCl5. So PCl5 will increase. What's happened to this? Kalau keep going to the right, dia akan berkurang. Okay? So next, again, QC is equals to KC. Already happy, already balanced. Okay, dah capai keseimbangan. And you pergi remove PCl3. So bila awak kacau ni, kurangkan. Bila remove maksudnya kita kurangkan concentration lah maksudnya. Okay, so sistem dah tidak at equilibrium. Cuba untuk kurangkan disturbance by, kalau ni kurang, so nak dapatkan dia balik. Jadi akan pergi ke arah sini untuk hasilkan PCl3. So shift to the left. Jadi PCl3 dengan Cl2 akan terhasil, so increase. PCl5 will decrease because keep being used to produce the reactant. Okay? So for example, jadi ni saya akan go through briefly. So H2 will increase. So this is the disturbance. Mana H2? Okay ni. So awak tingkatkan. Okay, increase the concentration for H2. Jadi sistem cuba untuk kurangkan balik. Shift to the, okay, ni arah right. Okay, so bila shift to the right, Hi akan terhasil. That's why increase. H2 dan I2 keep being used, berkurang. Okay, disturbance yang seterusnya, kalau kurangkan H2. So kurangkan H2, sistem cuba untuk dapatkan dia balik. Jadi kenalah hasilkan dia. This is shift to the left. Okay, jadi H2 dengan I2 akan increase sebab memang nak hasilkan H2 balik kan. What about Hi? Keep being used, dia akan berkurang. Okay, and last, disturbance kalau kita tambah Hi. So, sekarang sistem dah capai equilibrium, dah seimbang and suddenly you tambah lagi Hi. So, ini akan meningkatkan concentration for Hi. So, sistem kurangkan, cuba untuk kurangkan dia balik. So, akan digunakan untuk hasilkan reactant. So, ini shift to the left. So, kalau shift to the left, H2 dan I2 akan increase dan Hi akan berkurang. Okay? So, hopefully boleh faham untuk concentration. So, next tolong buat test yourself 1 dan upload your answer. Okay, baca soalan nak apa? Okay, yang pertama dia nak what direction, tapi yang kedua dia nak what's happen to the NO2 concentration kalau NO is removed. Okay? And also test yourself 2, buat dan upload jawapan awak. For this, okay, remember you ada solid kat sini. Okay, tengok soalan D. Kalau awak tambah sulfur, sulfur adalah solid, ada tak effect? Jadi boleh cuba jawab soalan ini and then upload your answer in the Google form later. Okay, so kita settle untuk concentration. We move forward to the next factor, pressure and volume. Okay, sama juga. Kalau saya nak tulis Kp, saya akan libatkan gas sahaja. So, pressure memang melibatkan gas only. Liquid and solid nearly incompressible. So, kalau saya ubah
pressure, dia tak akan ada efek dekat liquid dan solid. Okay, hanya melibatkan gas. So, nanti saya akan tunjuk macam mana. Okay, so change ataupun disturbance yang awak boleh buat adalah increase the pressure. So, bila increase pressure, automatic decrease the volume. Dia sekali volume dengan pressure. Okay, untuk yang ini, kalau you increase the pressure sekarang, tekanan tinggi. So, bila tekanan tinggi, dia akan shift ke arah smaller mole of gas. Okay, what about decrease pressure? Automatic volume will increase. So, dia akan side with more mole of gas. So, ini saya akan tunjuk nanti. Sini. Okay, so kita tengok. Again, QP lah kot. Okay, dah sama dengan KP. Maksudnya, dah happy, dah capai equilibrium. And you disturb by kurangkan volume. Kalau kita kurangkan volume, automatic pressure akan increase. Okay, inversely proportional. So, kalau pressure increase, okay, ni kalau untuk awak faham, okay, pakai analogi macam ni. Kalau tekanan tinggi, awak tertekan, tinggi tekanan, awak nak pergi tempat yang ramai orang ke kurang orang? Kalau logiknya, kalau kita tertekan, kita nak pergi tempat yang kurang orang lah, yang sunyi. Macam tu contoh. Sama kes macam ni. Kalau tekanan tinggi, dia prefer side with less mole of gas. Jadi, dia nak pergi ke arah yang kurang mole of gas. Jadi, kenalah tentukan arah mana mole lagi sikit. Okey, untuk tentukan mole of the gas, tengok stoichiometry and make sure gas. So, ini ada 1 mole, ini ada 1 tambah 1, jadi 2 mole gas. Arah mana yang kurang tu? This is less mole of gas. Jadi, dia akan shift ke arah mana? Ni arah mana ni? Left ke right? Shift to the right. Okay. Jadi, bila keep going to the right, PCl3 dengan Cl2 keep being used, dia gunakan, jadi dia akan kurang. PCl5 keep being produced, dia akan bertambah. Okay. So, next adalah the second disturbance, di mana awak increase the volume. Kalau increase volume, automatic pressure akan berkurang. Okay, now logik lah kalau pressure berkurang, okay, tak tertekan sangat. Okay je lah nak pergi tempat yang ramai orang pun. Macam tu tak adalah stress. Macam tu lah contoh dia. So, untuk yang ini, dia prefer side with more mole of gas. Okay, jadi sama jugalah. Kena tentukan mana yang sama. Bukan, mana yang lagi banyak. So, ini 1. Ini 1 tambah 1. Okay, macam tadi lah. Jadi, arah mana yang more mole of gas? This is the side with more mole of gas. Jadi, dia akan shift ke arah mana tu? This to the left. So, PCl3 and Cl2 keep being produced, will increase. PCl5 keep being used, decrease. Okay, so hopefully boleh nampak relationship ni lah. Okay, so test your step 3. So, saya akan go through dengan awak terus. Okay, this is increase in pressure. Jadi, tekanan tinggi, tak naklah pergi tempat ramai orang. Jadi, kita akan, dia prefer side with less mole of gas. Okay, kalau tekanan tinggi, nak pergi tempat yang kurang mole. Okay, tengok dekat sini, ni yang saya cakap tadi. Gas only. Ini solid dengan solid. Jadi, tak boleh pun nak tahu side mana yang gas lagi banyak, kan? Jadi, tak ada efek pun lah. So, this is no effect. So, kalau awak tengok, ada solid dengan liquid je dalam reaction itu, simply letak no effect lah. Sebab pressure takkan kacau equilibrium. What about the second question? Liquid dengan liquid. Samalah, tak ada gas juga. So, no effect. No effect ni maksudnya at equilibrium position lah. Maksudnya tak akan ada shift to the left, shift to the right. Sebab awak tak kacau pun equilibrium dia. Okay. Okay, C. Okay, ada gas. Gas. So, gas ada 1. Okay, ni gas ke? Bukan kan? So, kosong gas lah dekat sini. Okay, less mole of the gas. Mana arah lagi kurang gas? Ini adalah arah kurang mole of the gas. Jadi, sistem akan shift to the left. Okay, what's happened for D? Okay, gas 1 mole. Okay, gas juga 1 mole. Dua-dua 1 macam mana ni?
Jadi, kalau awak dapat dua-dua arah adalah sama mole of the gas, sama juga takkan ada effect on equilibrium position. Tak ada shift to the left, shift to the right lah sebab mole sama. Okay, and the last one is E. This is gas. So, 2 mole and gas 1 mole. Okay, mana side yang lagi sikit? Ini kan? So, shift to the left. Okay, so hopefully boleh faham untuk yang inilah. Jadi awak boleh buat test yourself 4 dan upload jawapan awak. So, baca soalan, increase the pressure. Okay? Okay. So, we settle with the pressure and volume. So, next is addition of inert gas. The total pressure can be changed. So, total pressure. Pressure masih boleh kita kacau tanpa kita ubah volume. Okay, tadi saya cakap dia sekali. Kalau kita ubah volume, automatic ubah pressure. Okay, but total pressure can be changed without change the volume by adding inert gas. Jadi kalau awak tambah inert gas, boleh juga effect kepada pressure. So addition of inert gas can be studied based on these two conditions at constant pressure and at constant volume. Okay, so kita pergi case yang pertama, constant pressure. So this is my system. Okay, dah capai equilibrium, dah happy. Suddenly awak pergi tambah inert gas 1 mole. Okay, this is inert gas. Okay, so bila keadaan yang original ni, yang dah capai equilibrium, the total pressure is 5 atm. And bila awak tambah inert gas pun 5 atm juga. Kenapa sama? Because you are adding at constant pressure. Tetapi, okay, let's see what's happened to the partial pressure. Okay, so at the original condition, bila dah happy, dah capai equilibrium, saya nak cuba kira untuk A. So, ada 4 mole. So, mole fraction 4 divide with total mole 4 tambah 4 tambah 2, okay, 10 darab 5. So, ini saya dapat 2 atm. So, bila dah capai equilibrium ni, untuk A adalah 2 atm pressure dia. And then, bila you disturb, okay, untuk menyamakan pressure, untuk make the pressure constant, untuk jadikan pressure constant, what's happened to the A? So, sekarang saya ambil 4 bahagi. Total mole dah jadi 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1 adalah 11 darab 5. So, ini dah jadi 1.82 atm. Jadi, saya nak tunjuk dekat sini, untuk constantkan total pressure, each of the gas terpaksa kurangkan partial pressure diorang. So, daripada 2 tadi jadi 1.82. Jadinya sekarang, walaupun you tambah at constant pressure, okay, memang total pressure tak berubah because constant. But, partial pressure will decrease. Jadi, konsep ni kat sini, efek dia sama macam tadi. Kalau tekanan berkurang, pressure is decrease. Prefer pergi tempat ramai orang ke kurang orang? Jadi, kalau you menambahkan inert gas at constant pressure, okay, dia akan menyebabkan partial pressure berkurang. If the pressure is decreased, tekanan kurang, jadi boleh pergi ke arah yang lagi banyak mole of gas. So, kalau saya nak simplifykan, if I add inert gas at constant pressure, means dia akan prefer more mole of gas. Okay? So, kita tengok example. Sekarang dah happy, dah capai equilibrium. Suddenly, you pergi tambah noble gas. Noble gas tu inert gas lah. Okay, so this is the disturbance at constant pressure tau. So, nanti tengok soalan. Soalan memang akan mention constant pressure ataupun constant volume. So, kena tengok betul-betul. So, kalau tambah at constant pressure, apa terjadi kepada partial pressure tadi? Saya dah set kira dah. Dia akan decrease. So, maksudnya, the partial pressure will decrease. Jadi, kalau berkurang, pressure, prefer lagi banyak ke lagi sikit? Tekanan kurang, so prefer more mole of gas. So, samalah kena tengok side juga. Okay, ini adalah 1. Ini adalah gas dan gas. 1 tambah 1. So, 2. Okay, mana side yang lagi banyak tu? Dia akan shift ke arah mana? So, this is the side with more mole of gas. So, shift to the left. Okay, what's happened to PCl3 and Cl2?
keep being produced. Kalau asyik pergi ke arah kiri, dia akan dihasilkan. So, increase. What's happened to PCl5? Decrease. Okay. Next example. Sama juga, tambah inert gas, noble gas juga. Jadi, awak akan menyebabkan partial pressure menjadi berkurang. Okay, ini samalah konsep dia. Kalau berkurang, prefer more mole of gas. Samalah, kena kira juga. Okay, this one is 2. So, this side is 2 mole and this side is 1 plus 1. Okay, 2. Samalah. Ingat tak saya tunjuk tadi? Kalau sama, macam mana? Dia akan pergi ke arah mana? Tak ada effect. Sebab nak pergi this side, 2. Nak pergi sini pun 2 juga. So, tak ada side yang lagi banyak mole. So, no effect on equilibrium position. Kalau jumlah mole of the gas is same at both side. Okay, boleh faham? Okay, so settle with the addition at constant pressure. Now, at constant volume. Jadi, ini adalah original condition. Dah capai equilibrium, dah happy. Okay, jadi total pressure adalah 10. Now, you are adding inert gas. So, since awak menambahkan inert gas at constant volume, dia akan menyebabkan pressure menjadi bertukarlah jadi 11. Kalau tadi, kenapa total pressure dia sama? Dia terpaksa constant kan? Because you are adding at constant pressure. But for this condition, you are adding at constant volume. Jadi, bila awak constantkan volume, pressure boleh berubah macam ni lah, jadi 11. Okay, now let's count the partial pressure. Okay, untuk A, so masih 4 mol. So, 4 divide with 4 plus 2 is 10 times 10. Okay, saya dapat 4 atm. So, bila dah capai equilibrium, dah happy, partial pressure adalah 4 untuk A. Okay, what about if I add inert gas at constant volume? 4 mol for A divide with total mol 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Okay, 11 times total pressure is 11 lah. Jadi masih 4 atm. Jadinya, kalau saya tambah inert gas, okay, ini bila dah capai equilibrium, dah happy, 4 atm untuk A. Kalau you pergi disturb tambah inert gas, masih 4 atm. Jadi awak ada kacau tak partial pressure dia? The partial pressure is constant, tak berubah. Jadinya, kalau kita tambah at constant volume, the total number of gas molecules will increase. And the total pressure will also increase. But, partial pressure of each gas remains unchanged. So, kalau awak tak kacau pun partial pressure, tak berkurang, tak bertambah, apa terjadi kepada equilibrium? Dia takkan ada effect. Okay, jadi secara simplenya, summary-nya adalah kalau saya tambah at constant volume, takkan ada effect on equilibrium position. Jadi, ada ke shift to the left, shift to the right? Tak ada. Okay, jadi kena tengok betul-betul lah at constant volume ke at constant pressure. Tengok soalan. Okay, jadinya sekarang kita dah habis untuk part 1. So, I have go through the disturbance for concentration, volume and pressure dan addition of inert gas. So, ada beberapa example, bukan example, try this yang awak kena submit. So, make sure you buat dan submit. So, that's all for this video. Hope you can understand for the Lee Chatelier principle. So, that's all for this video. Thank you for listening.